Слава Україні, друзі! Радий вітати на каналі. Перед початком відео хочу подякувати всім тим людям, які підтримують канал переглядами, вподобайками. Також хочу вам порекомендувати свій TikTok канал, на якому також проводяться трансляції, і Discord сервер. Ну, і можливо, є такі люди, які схочуть підтримати мій канал фінансово. Вся ця інформація є в описі під відео. Так, ну а ми погнали до гри. Сьогодні у нас Hogwarts Legacy. Продовжуємо. Минулого разу ми на мітлах трохи політали. Придбали собі мітлу. Так, доступне у нас якесь нове завдання. Давай подивимось по завданнях, що в нас є. Так, роздобудьте фокусуюче зілля. Слухай, поки ми тут, так ми можемо ось тут його і це. Тут, можливо, ми його зможемо придбати. Так, давай подивимося, де у нас цей дядько, який продає зілля. Так, магазин одягу, шапок, невидимок нам не потрібно. Це, напевно, чарівні палочки. О! Зілля. Це якраз те, що нам треба. Йдемо, може ми тут його і придбаємо, те зілля. Hello there. In the market for potions, are we? Так, доброго дня, містере Пепін. Вам необхідно доставити товари? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Так. Нам пропонують доставити зілля і підзаробити трошки. Давай. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Ah, dressed to impress, I see. Ну, добре. Доставимо. Чому б і ні? Чому б і ні? Є можливість підзаробити трошки. Зараз вийдемо з міста, то ми полетимо на мітлі. Hogsmeade, here I come. Так, я вже не пам'ятаю, як нам її брати. Ага, Б. Все. Ну, це на мітлі набагато швидше. Це нам, звичайно, не пішком лупити. Заодно і поправляємося літати з керуванням мітлою.
Ні, ну прикольно подивитися на це все з висоти. Дуже круто виглядає гра. Так, ну ми вже в принципі наближаємося до нашого пункту призначення. Але все-таки нам треба до нього повернутися, щоб забрати, можливо, ми в нього зможемо купити зілля. Seems a pleasant enough little place. That Pippin should have been here by now. Так, Night йдемо, clothes. давай. Віддамо їй зілля. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Так. Да, вона каже, що він, типа, погано варить зілля, то нахіра ти купувала? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Так, ось зілля. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Добре, давай вип'ємо. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Так, мені потрібно випити зілля, да? А де воно у нас знаходиться? Оце їх. Зілля невидимості. Все. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Так. Розкажіть про своїх покупців. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Так, ну що ж, добре. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Так, давай подивимось What do you на have for товари sale? і... What are we looking for today? А у нас всього є 3, а... Це всі твої товари? Я можу їй щось продати? Але я не знаю, що на нас одіто, що не одіто. Це якийсь легендарний. Добре, поки що нічого не будемо продавати. Thank you for stopping in. I appreciate it.
В неї зілля немає того, що нам потрібно. Could it be a Merlin? Так. Тут якийсь знак запитання, що це таке може бути? Що це таке може бути? Це всередині щось? Тут замок. Ну, добре. Немає нам, коротше, коли з тим всім бавитись. Треба з тими зіллями вже розібратися. Ні, дуже круті краєвиди. Так, ідемо ще тут застосуємо. Є воно у нас? Є те зілля. Це ті завдання, чи як не завдання того Мерліна. А якщо я в дерево вріжуся, що буде? О, тут є швидке переміщення. Оп. Давай відкриємо його, нехай буде. Воно всередині? А, ні. Ні, воно не всередині, і ми його відкрили. Супер. А це що таке? А, я не можу тут стріляти з палочки? Ні. Тут якийсь дракон літає. Не поняв, за нами щось летить чи що? А, ні. Якась така музика зразу почалася. Да, шкода, що немає часу. Щоб більше серій випускати. Хочеться все потроху пограти. Так, є вже в планах також Assassin's Creed, другий, першу частину ми вже проходили, правда, не до кінця. Як не до кінця? В самому фіналі. В самому фіналі обісралися, як то кажуть. Не знаю, як відкривати цей ящик. Чи то скриню. Та в мене ще теж є такі завдання, які я, блін, реально не знаю, як їх виконувати.
We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? Так, давай рецепт вивчимо. Тисячу 200? Ти що, блін? It would appear that you don't have enough for that. I hope to see you again. Farewell for now. Так. Зілля Підтримай лаванг доставлено. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Так, жодних труднощів. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Так, я чекаю додаткові винагороди. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Ну, і що нам він заплатив? What can I do for you today? А, 603 вже. Ну, нам потрібні кошти. Шістдесят, 30, 200, 90. Ну, нам дофіга треба геть 600 назбирати. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Ще 400. Цей шарф, по-моєму, зараз на мені. Так. Тисячу 132, блін. Ну це капець. Мені треба 1200. І I hope що? to see you again. Я голий Farewell for now. босий? А ні, воно походу те, що на мені, воно Dress to не impress, продається, I see. да? What can I do for you today? A wise decision. Thank you. I hope to see you Так, again. я вивчив Farewell новий for now. рецепт. Не вивчив, а точніше придбав. Точніше придбав. Так, фокусуючи зілля. Знижує час перезарядки заклинання на підпитку. Стебло водорослей. Блін. І де нам взяти те стебло водорослів? Де нам взяти те стебло водорослів? What can I Та do воно for you зараз, today? напевно, буде коштувати як. Фокусуючи зілля, блядь.
Блін, все одно не хватає. I hope to see you again. Farewell Все for одно now. не хватає. Я міг би вже придбати зілля. Блін, де взяти монет? Де взяти монет? От проблема. Це в цього є завдання чи що? Ні, це десь всередину потрібно. Так, це що таке? Це потрібно всередину йти. О, а може ми тут можемо комусь щось продати? Дивись, тут знову якийсь торговець є. If I thought I could compete with the owner, I'd open my own pub in How? You're back. Nice to see you again. Так. Та ніфіга. Nice doing business with you. Ніфіга. Thanks for stopping by. Hope to see you again. What are we looking for today? Супер. Супер. Thanks Все, for stopping by. пішли Hope to назад see you до того. again. Пішли назад до того. А ну чекай, тут ми You're можемо? back. Nice to see you again. Ні, тут я вже обшукав. Все, супер. Тепер я зрозумів. Тобто у нас був той інвентар повний, і через те ми не могли нічого збирати. Зараз продали трохи і норм. Погнали тоді. Погнали до того чорта, купив в нього зілля. Come on in. Так, давай, Healing друже. potions are a speciality here, should you need any. В тебе є зілля це. A wise decision. Thank you. Так, де це завдання з зіллями? Так, спорядження. Ні, це ліпше, що в нас. Так, роздобудьте, фокусуючись зілля, роздобудьте зілля Максима та і одночасно випробуйте їх у справі. А в тебе є ще те зілля? Скільки воно What can I do for коштує? you today? Зілля Максима. І зілля I hope to see you Едурсу. again. А нам що треба? Да. Не хватає нам знов коштів, так що йдемо по завданню. Йдемо по основному завданню. Та й все. А чого я не можу, наприклад?
Ага, все зрозумів. Тоді ось сюди мені, будь ласка. Швидке переміщення. Нам треба ще монет назбирати. Або повідкривати оті скрині. Деякі є скрині, повідкривати, позбирати інвентар. У когось є завдання тут, що? Ні, це нижче. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Так, потрібно відправитися у крипту. There's a secret passage just here. It's well disguised. Так, якийсь таємний прохід. Ну, йдемо в крипту. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. О, тут нормальне With my sister. місце. Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. Так, But he's trusted me since the day we met. казкова шапка. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Може, ще що є в тих де скринях? Так, є. Шкільна форма, ну, вона нам не потрібна. Ми основне зараз ходимо, шукаємо скрині. Шукаємо скрині. Щоб знайти якусь поживу. Потім його продати і купити зілля, ті, що нам потрібні. Так, добре, давай поговоримо з Себастьяном. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Так, викладачі, коротше, нам розповідає за якесь вибухове закляття. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught,
not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Так, нове заклинання. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Так, супер. You're Нове getting it. заклинання. Ready to actually try it out? Stick to the target. Так. А де це заклинання? Оце воно, так? Втрата. Дальній спалах, який... Ні, це не воно. А ні, воно. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find Incendio. the Confringo path travels a bit farther than that of a spell like Boy, Incendio. Confringo. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Прикольно. Well done. Прикольно, слухай. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Так, да, мені би більше таких заклинань This is вивчити. exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Давай, звісно. Коротше, він нас просить поїхати з ним, коли він наступного разу вирушить до Фелдкрофта. Познайомитися з Ганною, з його сестрою. Може, вдасться їх трохи підбадьорити, Just каже. let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Так. Ні, поки що ми нічого йому не The будемо book I found розповідати. in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Добро, звичайно, When ми I не head to будемо Feldcroft, розповідати I'll send you нікому an про owl. це місце. Залишити крипту. Звичайно, ми про це місце нікому не розповімо. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Так, давай скажемо, не будемо Себастьяна видавати, скажемо, що вона нам випадково попалася. That room's called the Undercroft.
Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Так, добре, я буду мовчати. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Так. Що в нас по завданнях? Новий рівень. Очки талантів нам дали. Так, таланти. Темні мистецтва, це напевно. Зілля та бойові рослини. Я не дуже. Давай оце. Так, там якась нам шапка попалася. Шапка-вушанка. А, ну, блядь, він як... Ліпше в цій нехай буде. Та якась взагалі, блін. Казкова шапка. Так, добре. Трошки броні підняли. Так, оновлення для мітли. Що ми можемо тут поставити щось? Давай по завданнях подивимось, що в нас залишилось. У нас залишилося... Блін. А, стоп. Ще якісь завдання додавалося. Тепер, коли професор Фіг повернувся, я з нетерпінням чекаю на можливість показати йому відсутні сторінки і секретний зал картографії, який мені вдалося виявити під школою. Повідомте професора Фігу, що вам вдалося виявити. Пошта. Пошта прийшла. Я маю намір навчити вас заклинанню Вікардіум Лівіоса. Воно дозволяє на якийсь час піднімати предмет в повітря. Виконавши підготовчі завдання, підійдіть до мене після заняття, професор Чесноук. Добре. Зайдіть до мене. Я дещо виявив у медальйоні, який ми знайшли у Грінгості. Є там ще якийсь лист є. Зайдіть до мене, як буде можливість. Я повернувся з досить безрезультатної подорожі до міністерства. Сподіваюся, ви провели цей час з більшою користю.
професор фіг. Ну, давай тоді до цієї подруги сходимо, чи що? Блін, там з якимись ворогами, а я не маю. Ну пішли до фіга тоді. Я не маю там зараз часу з ними. Не то, що часу немає, я не маю коштів на то. Not sure why she'd fuss so much. It was only one page in a book. I'd never fold down a corner in a book. Так, тут має бути якась скриня. 5 і 12. Protego! If it isn't the treasure hunter. Still can't believe you found that old uniform. Що це за звук? Ну і ладно. А, це не двері? Ні. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Так. Увійдіть до зали картографії. Добре. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to Погнали meeting до him. зали How картографії. did this Jackdaw get the pages from the Дуже book? цікава гра, дуже. Evidently, Особливо, Peeves коли stole їхні them, діалоги and ці Jackdaw stole читати. them from him. Бомба. Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Ох ти що круто. А він ж і зайти може, дивись. Це типу спогади чи що? A map. There's Hogsmeade. А, мапа? And over here, the Forbidden Forest. And, of course,
Hogwarts. It's magnificent. Дуже круто. If only you were here to see this. А що я мав побачити? Так, із професором Рекхема. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Так, You and your friend Charles пам'ятаю. spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Так, коротше, їх Shall we have a 4 look? випробування. Професор Фіг нам допоможе їх знайти, вони відмічені на I know мапі. that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Так, думаю, вона мені зустрічалась, та It вежа. looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Так, ви щось знаєте про вежу? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Так, добре. I'll find you Давай, at the tower погнали as до soon as I вежі. can. Там Until і then, зустрінемось. be careful. And do not tell anyone where you're going. Так. Коротше, нам треба до цієї вежі. А, тут вихід, да? Да.
I've always said that travel broadens the mind. Так, ми не можемо швидким переміщенням скористатись. Нам лист прийшов. Доброго дня. Вам потрібно освоїти галацію заклинання, що заморожує. Це хороший спосіб стримати цей закал, якщо ситуація розжариться. Але спочатку вам потрібно буде виконати кілька завдань. Коли закінчите, зайдіть до мене, мадам Когава. Добре, добре. І нове завдання. А ну, воно нам покаже, де це воно є. Бо я не знаю, де ті станції. Да я не знаю, де ті станції. Ну давай полетимо, лопнемо ті кулі. Чи що там з нас просять. Мапу нам відкрий. Давай швидке переміщення, скористаємось, куди ми лише зможемо тут. А тут нас немає. А ну, карта світу. Ось. Чого ж немає? А ось тут нас є. Вже буде ближче. Зараз на мітлу й полетіли. Off on another adventure, are we? А, це не те. Блін, я не то нажимав. Ладно, погнали. Лопніть повітряні кулі над станцією Гогсміт. Гогсміт, божечко, блядь, оце назви. Мені цікаво, як ми їх маємо лопнути. А, все? Окей. Нічого складного, якби. А ще де? 3 я знайшов. Поки що більше не бачу. А, бачу, бачу. Тут більш немає? Немає. Ну, напевно, вона десь з цієї сторони має бути. Да. Ось і вона. Давай, погнали, ще там виконаємо. І підемо вивчимо нове заклинання, чому б ні. Чому б і ні. А, до речі, коли в нас були змагання, я тут бачив ті кулі. Да, я бачив ці кулі.
Так, ось одна. Так, зарахували, просто на неї спустилися і все. Так, ще знайти 2 кулі. Ага, ось. Я бачу. І ось тут ще є одна. Нижче трошки. Не попав. Brilliant. Так, пішли. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius, Так, pay давай. attention to your wand work. Я там одне промахав щось нажати. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Так, а де це? Де це завдання? Кажу завдання, де це заклинання? А, вот воно. Ось воно, те завдання. There you go. Catching on quickly. Так, супер. Тепер ми можемо йти по основному завданні. Чому б і ні? Так, тут є якісь завдання. А, це те, що ми... Чи що то? А, ні. Ну йдемо, візьмемо ще це завдання. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Ну добре, I'm давай. in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. All in the wrist. Akio. Замало, да? Да, ну але не так, як я Окей. перший раз. Що взагалі мимо. Блядь. Try to beat that. 60 проти 80, а чо 80? Взагалі I see вилетіло. Ну, Окей. тут я проїбав по-любому.
І знову в нього це, блядь, третій, да? Nothing to it. Accio. Ну не падай. That was one for the ages. Блядь. Wait, did I win? I won! We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Ні. Не Another хочу time, я цю perhaps. дебільну Can't say I гру blame you. грати. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. Не хочу я в таку дебільну гру грати. Так. Ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати. Думаю, досить цікава серія вийшла. Дізналися багато нових заклинань, купили новий рецепт зіль. Всім дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайочки, підписуватись на канал, тим самим підтримувати україномовний контент. Всім добра, все буде Україна!